Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va capter, Inch'Allah, pour un sujet qui m'a été demandé. Donc, voilà ce que quelqu'un m'a écrit. Comme je vous l'avais dit récemment, le cas de la Birmanie m'intrigue à plus d'un titre. Et depuis un temps, je fais mes recherches. Allah Azza wa Jal a bien voulu m'aider à en savoir plus. J'ai pu entrer en contact avec un ex-franc-maçon depuis plusieurs mois déjà que j'essaie de gagner sa confiance. Cela a été facile parce qu'il garde contact avec un groupe caché de francs-maçons qui luttent contre les autres. Eux peuvent plus en sortir, ils ne peuvent plus en sortir à cause des représailles sur leurs proches. Cette personne est un iota, ça veut dire une âme pure, comme ils disent, à cause de sa lignée. Septième fils d'un septième fils. Il n'y en a pas beaucoup, il paraît. Je vous fais l'économie de notre conversation pour ne pas être long, elle fut très riche, elle durait 3 heures. En conclusion, la Birmanie et leur œuvre. La grande mêlée, Malhama, ça s'appelle. La guerre contre les saints a débuté, a-t-il dit. Les saints étant les musulmans. Il en aura plusieurs jusqu'à la moisson. Il a dit que les dirigeants islamiques n'interviendront pas en Birmanie car ils en ont reçu l'ordre. Parce que beaucoup sont parmi eux, parmi les francs-maçons. Nous avons discuté de leur agenda futur. On a parlé du nettoyage fait en Syrie, Irak, pour la destruction de Masjid Aqsa et la construction du temple de Salomon. L'État islamique fait ce travail là-bas. C'est aussi leur œuvre. Le Dajjal y mettra son trône là-bas. Et Israël sera la seule puissance mondiale. D'où la destruction prochaine des grandes capitales. Il m'a donné le nom des villes concernées et affirmé que Paris, New York n'échappera pas. La catastrophe de Saint-Martin, c'est eux. Le cyclone qui a détruit les îles, c'est même pas fini encore. Ils ont une technologie pour les calamités naturelles. C'est pour installer leur désordre et établir l'ordre après. En clair, la prochaine date entendue est le 23. Et l'inscrit dans leur livre vert. Seuls les grands parmi eux en savent plus. Mais lui a eu cette chance inouïe de parcourir cette Bible. Lui on déduit que ça sera un 23 septembre. Il m'a ensuite montré une photo pour aider son propos. L'année selon lui c'est 2017. Parce que le livre est en hébreu et la date inscrite dedans est 5777. Il m'a fait d'autres révélations inouïes. Lui en fait s'est converti à l'islam il n'y a pas longtemps. Cela a facilité les choses. Il se déplace de pays en pays parce que depuis il le trace. Ils veulent le reprendre à cause de son sang. Donc, voici l'histoire. Cette histoire donc, de franc-maçonnerie. Et que eux, ils seraient en train de tuer les musulmans. Enfin, c'est pas eux qui tuent les musulmans en Birmanie. Mais ceux qui ont organisé ça. Que l'État islamique, ça fait partie de leur plan. De détruire l'Irak et la Syrie parce que c'est là que Dajjal doit établir son trône. De faire détruire Masjid Aqsa pour faire reconstruire le temple de Salomon. Bon, en tout cas, à vrai dire, moi, toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas tant que ça. Je préfère lutter dans le concret, dans le visible. Mais, comme il a mentionné tout ça, on va capter, voir ce que les djinns vont nous dire et ce qu'on va découvrir sur toutes ces affaires. Et le sang pur et sacrifier les saints, et puis toutes ces tueries des musulmans, ça va préparer la moisson. Donc la moisson, si je comprends bien, c'est là où il faudra ramasser tous les autres musulmans du monde. Allahu a'lam, on va voir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير
الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 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 الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولغير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة
الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من غير الله حرمت عليكم bonjour bonjour حرمت عليكم bonjour c'est deux éliminatives doucement voilà alors j'ai pas compris c'est quoi les yogots tu peux m'expliquer pardon c'est clip satanique. Le clip satanique. C'est le djinn ou bien l'humain? Nous collaborons avec les humains. Et votre objectif c'est de faire quoi? Ah oui, c'est finir avec les musulmans du monde parce qu'on a besoin de leur sang. Pour préparer le gel. Oui. Et votre lien avec les formations, c'est quoi? Ah, explique-moi. Oui, je sais. Votre lien avec les formations, c'est quoi? Tu peux pas le dire? C'est un secret. Ah, d'accord. Vous avez un lien secret avec les francs-maçons. Donc, oui. C'est bien vous et vos collaborateurs humains qui sont en train d'organiser le massacre en Birmanie. Oui. Il y a beaucoup de raisons. Nous sommes au nombre de 17 réseaux. Et vous, les yogis, c'est un réseau parmi les 17. Oui. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. Donc, l'Église va vous dire quelque chose. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن